ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ। ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କି ବନାଞ୍ଚଳର ବଡ଼ଗାଁରୁ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଦୁଇଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ମୋଟ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ହାତୀଦାନ୍ତଟିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତୀଦାନ୍ତଟି ସେ ନିଜ ଘରେ ପୋତି ରଖିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ମୋଟ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ତସ୍କରୀରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ଶ୍ରୀ ଯଶବନ୍ତ ସେଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 22 ତାରିଖ ଦିନ गोटे मेसेज आसाला आम जेटीएफ जॉइंट टास्क फोर्स भुवनेश्वर पीसीएफ ऑफिस जे आम एरिया रे किसी व्यक्ति हाथी दांत रखिंट तो अकॉर्डिंगली आम प्लान आउट करूँ प्लान आउट करके सक्सेस हेलु जे आमर बड़गाँव रामेश्वर नायक व्यक्ति जड़े सी निज घरे सी रखी 2टी हाथी एवं तत्सहित से 9 जन व्यक्ति से दिन थिले एवं से माने योजना करथिले जे पूजा अर्चना करके कि मार्केटिंग करके कि भाव में अधिक अधिक पैसा सेठू पाई परिबे। तो यही परिप्रेक्षी आम चढ़ऊ करके आम हेफाजत को आनीलु एवं फर्दर इन्वेस्टिगेशन बर्तमान आमर चली। या सहित केउंझर जड़े जशवंत पात्र आलाय से दुष्मंत पात्र सी इनवॉल्व अच्छी एवं तार मोबाइल आम देखिलु जे तार वीडियोग्राफी हाथी दांतर थिला एवं वज्रकप्तार थिला तो से जना पड़ी सी इनवॉल्व अच्छी। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलती सेटा बर्तमान आमर तदंत सापेक्ष अच्छी सेटा आम रिमांड आनिकी पुणी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूँ।